कौन आपण निजर घर करने चाहते कि निजर दुकान रे ग्राहकंकर भिड़ लगुना कि कौन आपणकर भी उन्नति होना कि करज समस्या बारंबार लगी रही कि तेबे अमावास्या दिन रात्रि समय गोटाए दीप आपण को जो अभाव आपण अछंती जो चिंतार आपण अछंती ताहा निश्चय मुक्ति करिवो। प्रति अमावास्या को अमावास्या जदि आपण माने एही जगार गोटाए दीप लगाई दियंती तेबे आपण मानकु तुरंत गोटे मास भितर निजर फरक देखि पारिबे। धीरे धीरे आपण उन्नतिर सीढ़ियार को मारी चलिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, प्रति अमावास्या पितृ को समर्पण करा जायछि। अमावास्या दिन करा जाउथबा किछि काम आपणको जीवनरु सबु कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करै थाए। अमावास्या दिन जदि आपण माने एही काम करि दियंती तेबे विश्वास करंतु दर्शक बंधु, जेउ जिंस पूजा पाठरे भी आपण माने राहत पाई नाहंती, पूजा पाठ करिबी जदि आपण माने समस्यार हाल पाई पारि नाहंती, सेही जिनिस अमावास्यार एही नियम रे पालन हुए। जानतु गोटे कथा, बहुत पूजा पाठ परे भी जदि आपणको जीवन रे कष्ट जाउ नाही तेबे दान करिबा आरंभ करंतु। गरीबी समस्या दूर पाई दान करिबा आरंभ करि दियंतु। एही सब समस्या आपणकर धीरे धीरे दूर हबो। आज हेउची श्रावण अमावास्या, जेहेतु गुरुवार पड़ुची अमावास्या दिन ता सहित संध्या 4:30 पर गुरु पुष्या योग अछि। आज दिन रे आपण केउ काम कले मां लक्ष्मी को प्रसन्न करिवे। पूर्व रे अर्थात काली एक वीडियो अपलोड होईची, आपण माने देखि नियंतु। जदि आपण माने भी सुना किनिया पे चाहुचंती, आपणकर आग्रह अछि, टंका जोगाड़ हे पारु नाही किबा सुना आपण केउटी बंधा पकाई दिचंती, ताहा आपणको निश्चय राहत मिलिबो। पूर्व वीडियो देखि दियंतु एवं आपणको निश्चय किछि समाधानर बाट मिल जिवो। चलंतु आज आमे जानिबा घरर केउ जगारे आपण माने एही दीप केउ समय रे जालिबे एवं एहाको आपण प्रति अमावास्या को अमावास्या सेही जगारे दीप लगाइबा प्रारंभ कर दियंतु। अमावास्या दिन कहा जाए जदि घरर आख पाख घरर पूरा किछि सफा सुतरा करिवे तेबे आपणको जीवनर गरीबी दूर हबो। अमावास्या दिन आपणको घरु जहा भी जेपरिक प्लास्टिक जिनस ए सब जदि आपण बाहर फिंगिबे आपणको घर नकारात्मकता दूर हबो। प्रति अमावास्या एही काम आपण माने निश्चय करंतु। आपण माने निजे देखिबे केते केते परिवर्तन आपणको जीवन रे आसुची। एबी दर्शक बंधु, आपण माने अमावास्या दिन केउ जगह दीप लगाइबे या उपरे आपण प्रथमे भलो भाबरे जानि नियंतु। आपण जेउठारे रहुचंती सेठी नदी अछि कि पोखरी अछि कि बड़ कुह अछि कि, जदि बा नाही तेबे आपण निज घरर रोसई घरे जेउठारे आपण पानी रखुचंती, भलो भाबरे सुनि रखंतु। जेउठारे आपण पानी रखुचंती सेठी कोन करिवे, गोटाई घियर दीप नै जांतु। एहाकू पितृंक उद्देश्य रे पूर्व दिग को मुह करी सेही दीप को आपण माने रात्रि 8टा परे जळाई दियंतु। एवं जदि आपणकर घरर आख पाखरे कोनोसी कुह भी अछि जळाई पारिबे। जदि आपणकु लागुची लोक माने कोन कहिबे, लोक मानकर कथा को आपण मानकु भलो लागु नाही, तेबे आपण माने निज घर जे रोसे घर पानी रखुचंती सेठारे आज गोटाई दीप जाळी दियंतु संध्या समय रे। जेहेतु आज अमावास्या पड़ुची, प्रति अमावास्या को एही दीप जाळाइबा प्रारंभ कर दियंतु। देखिबे किछि दिन भितरे आपण निजर गोटे घर करबा पई सुजोग मिलिबो, निजर दुकान करबा पई सुजोग मिलिबो, निजर गोटे काम करबा पई भी आपण सुजोग मिलिबो। जदि आपण माने चाहुचंती निजर किछि काम करबा पई, निजर किछि नाही, आपण चाहुचंती जे आगो को जिबा पई उन्नति करबा पई, एही काम निश्चय करंतु प्रति अमावास्या रे। एवं तापरे अमावास्या रो जेहेतु गुरु पुष्या योग अछि, एही कामटी आपण माने आज निश्चय करि दियो। केही आपनकर टंका उधारी नै जाईची, केही करजरे आपण माने करजरे बुडी बुडी चालुचंती, एही सब समस्या पई एही उपाय। जदि सुना बिक्री करि दिचंती, सुना जदि किनिबा पई चाहुचंती, आजिर दिनटी बहुत शुभ अटे, एही उपाय करि दियंतु। किमा जदि किनिबा पई चाहुचंती आज संध्या 4:30 पर निश्चय किनंतु। प्रथमे सुनी रखंतु एही 5टी नियम, गोटाई भी जदि करि देबे ना तेबे आपनकर जीवन रे निहाती उन्नति हबो। तो आपण माने कोन करिवे, आज संध्या समय रे कनकधारा स्तोत्रम जदि पढ़ी पारिबे 11 थर पाठ करंतु। मां लक्ष्मी को सामना रे घियर दीप अर्पण करंतु, कनकधारा स्तोत्रम पाठ करंतु 11 थर। आउ क्यों दिन पढ़ंतु किंबा न पढ़ंतु, आज जदि कनकधारा स्तोत्रम पढ़िबे एहार फायदा आपण माने निश्चय पाई पारिबे। द्वितीय रे आपण माने
11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, 11ଟି ହଳଦୀ, ଗୋଟା ହଳଦୀ, 11ଟି କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ କରି ଲାଲ କପଡାରେ ରଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କୌଣସି ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହଉ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଜପ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେହି 11ଟି ହଳଦୀ, 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, 11ଟି କଉଡ଼ି ଉପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୋଳା ଅକ୍ଷତ ପକାଇବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ପକାଇବେ। ଏମିତି 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଯେ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ତିଜୋରିରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜନିତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁନା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ତର୍ସି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସୁନାର ଆଭୂଷଣ, ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଛି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସୁନା ଯଦି କେହି ନେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରାମ ମିଳିବ। କରଜରେ ଯଦି ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଯୋଗ ଫିଟିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଆଖିଆ ନଡିଆ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହବାର ଅଛି। ଏହି ଏକ ଆଖିଆ ନଡିଆ ଯଦି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟାଏ ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେବେ। ଏକ ଆଖିଆ ନଡିଆ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ପଡୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ପରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟେ ଏବଂ 12 ଭିତରେ ସାର ଅଟେ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ପଡୁଅଛି। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, ଯଦି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହୁନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ଗୋଟିଏ ଡବା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଆର ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟେ, 2 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସେହି ଡବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରିକରି ଆସିକରି ପକାଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ପକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପକାଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବ, ତାହାକୁ ନେଇଯିବେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ ଯିଏ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଫରକ ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜନିତ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ। କୁହାଯାଏ ଯାହା ଆପଣ ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ଦାନ ଦେବେ, ଖୁସିରେ ଦାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ, ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ରଖିପାରିବେ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଆର ଅମାବାସ୍ୟା, ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ସେହି ଖୁଚୁରା ପଇସା ସବୁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଭୋଜନ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା 3 ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ଉପାୟ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, 100 ଗ୍ରାମର ଫିଟିକିରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ କଳା କପଡାରେ ବାନ୍ଧି କରି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଟଙ୍ଗାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବ, ସେହି ଫିଟିକିରି କୌଣସି ନାଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ପୁଣି 100 ଗ୍ରାମର ଫିଟିକିରି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଜର ଦୋଷ ଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ନଜର ଦୋଷରୁ ଆପଣ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ରାହତ ମିଳିବ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ପରେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ ପାଇଯିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରଜ ସୁଝିଯିବ, ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡୁଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟାଏ ରାଶିର ତେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଘିଅର ଦୀପରେ କଳା ରାଶି ପକାଇ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଜଳରେ କଳା ରାଶି ପକାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିତୃଦୋଷରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।